जोहार मारंग गुरु आपण मानक समस्त को मोर नमस्कार। तो आपण माने केमती अछंती आशा करूची भलरे रहिथिबे। तो मु आज आपण मानक कटक रो हमर स्मार्ट सिटी रो देखेबे मेढ गुड़िक। तो आज जिबा चलंतु देखिबा आपण माने कंटिन्यू मो वीडियो रे रहंतु आ सब मु देखेबी से कोन सजबाज हेती से सब। तो चलंतु एबे तो सांग माने एबे आम पहुंची जाइछु। एबे देखंतु गेट मेन गेट एठी बनै देखि पारो तो लाइट ग्लास सब केमते तो देखंतु लोक भी छिड़ा हे आछू टिके अंधार दिखातिलानी। देखो एबे आमे मंदिर पहुंचले मंदिर सुंदर से विश्व कल्याण परिपूर्ण महामूर्ति जगन्नाथ पहुंचे सारे मेढ पाख पूरा पहुंचल देखी दिखाँ मेढ केड़े बड़ा अच्छा माँ को एवं आम दर्शन करूँ।
ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର मेढ केବେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ସାଇ ମାଉସୀ ଆସିକି ମେଢକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କହିବେ, ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯାଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମେଢ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭିଡରୁ ମୁଁ ଏତେ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ସେତିକି ଦେଖିବେ। ତ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଭିଡିଓଟାକୁ ସେୟାର କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।